Azoul Falawan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où نحن على la lecture. Ok, déjà, لازم تعرفوا باللي la lecture c'est un truc très important في الحياة تاعكم في حياتنا كاع كيما حبيتو. La lecture, elle est très importante. Ou normalement, puisque قلت بزاف très normalement على بالكم بلي c'est très important. ماشي حتى نزيد نعطيكم des arguments. OK déjà صح روحوا شوفوا les gens اللي راهم ناجحين في حياتهم par exemple je ne sais pas ايلون ماسك بيل غيتس نضرب لكم بزاف امثله الخوارزمي ايويدي دوك هذا قصه روحوا شوفوا la plupart des gens les scientifiques les physiciens les je ne sais quoi هنايا تلقاوهم عندهم حاجه مشتركه ما بيناتهم اللي هي la lecture. Normalement دوكا اقتنعتوا في الديبي د لا فيديو بلي la lecture حاجه مهمه بزاف. اذا مازال ما اقتنعتوش قولوا لي في لي كومونتير تحبوا ندير لكم une vidéo dédiée juste à ça ندير لكم l'importance de la lecture dans notre vie de tous les jours. OK les gens اللي اقتنعوا ومن اللي ما اقتنعوش تبعوا معايا لو سوجي تاعنا سي كيفاه تولوا تقراو. واحد جامي يحكم كتاب في حياته كيفاه يولي يحكم بزاف كتابات في العام tout simplement. Let's go. Il y a certains points لازم نوضحهم. Premier point, ما تحقوش de la motivation باش تقراو. ما تتكلوش على la motivation اصلا. وعلاش؟ باسكو لا موتيفاسيون كيما على بالكم كاع سي دي ايموسيون. ما على باليش انا نعرفش لا ديفينيسيون ساينتيفيك بغيف حاجه تروح وتولي سي سا فاري على حسب الغوستو تاعك. اذا كان غوستوك بيان تقرا، اذا ما كانش غوستوك بيان ما تقراش. دونك اذا راك حابب تبني العاده تاعك على لا موتيفاسيون يعني حتبنيها على غوستوك، يعني ما حاجه تقرا بزاف باسكو ما حتكون دائما في غوستوك سي امبوسيبل. اللي راهم حابين يكونوا كونسيستون في لا ليكتور ويحبوا يقراو بزاف ويحبوا يقراو بيان لا موتيفاسيون ارمي لا بوبيل. اوكي deuxième point c'est la discipline. بزاف الناس يقولوا لك لازم تكون منضبط باش تقرا بزاف كتابات باش تولي تحب تقرا اكسيتيرا سي فو. هاد الحاجه ما تنطبقش على كاع لي تيب دو ليكتور. واحد يقرا د لا ليكتور ساينتيفيك، واحد يقرا د لا ليكتور بور لو بليزير، سي با لا ميم شوز. انا بور موا لا ديسيبلين ما حاش نطبقها على لا ليكتور، حنطبقها بلوتو على دوطر شوز دوطر دومين دون لا في اللي يسحقوا دا ديسيبلين كيما لو سبور لا ديète اكسيتيرا. Donc, ce qu'il faut changer, c'est quoi? C'est pas la motivation, c'est pas la discipline. Khtikom, armez la poubelle à deux zoj, ok? Ce qu'il faut changer, c'est l'environnement, le système de travail, le système تاعكم الحاجة اللي كيفاش تتعاملوا مع la lecture. كيفاش راكم رايحين تحكموا ديك la lecture وتعطوا لها طريحة باش تولي تاخذ لكم الراي ولا كيفاش تولي la lecture حاجة essentielle في الكوتيديان تاعكم. ما تولوش بيان لو كان ما تقراوش كتاب فن، تقراوش quelques pages. ما يجوش نهاركم بلا ما تحكموا كتاب. Déjà, il faut trouver son pourquoi. Par exemple, Anaya, Nakra, parce que je sais que je vais améliorer mon vocabulaire, je vais apprendre de nouvelles choses, que c'est fun, que j'aime ça, etc. كل واحد عنده le pourquoi تاعو في n'importe quel domaine dans la vie اللي حديرو عندك ton pourquoi. Le pourquoi يدخل شوية في la motivation. C'est شفتوا كي تمشيو في un tunnel على بالكم وين حتلاحقوا، c'est ça le pourquoi. C'est pas la motivation. ماشي حاجة اللي حاجة تدفعكم باش تروحوا تقراو. Le pourquoi. تقدروا تكون عندكم كيما تقدروا ما تكونوش عندكم، mais il est préférable تكون عندكم votre pourquoi. Déjà, il faut se poser une question. وعلاش ما كاش بزاف ناس راهم يقراو كتابات؟ علاش الوتيره تاع الناس اللي تقرا كتابات نقصت؟ La réponse est très simple. Internet, les réseaux sociaux, c'est pour te distraire. وعلاش exactement les réseaux sociaux? On va prendre exemple TikTok. TikTok, c'est une application où tu fais que scroller 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, ساعة وسوايع. كل واحد شحال يقعد في TikTok تلقى روحك t'as perdu beaucoup de temps. Tu te dis, j'ai appris beaucoup de choses. Ah oui, je fais une vidéo, t'as 1 minute où علمني كيفاش نلعب morceau de guitare. جوز des vidéos بالك يضحكوا، des vidéos تاع شطيح. والحاجة المشتركة بين كاع les personnes هادو اللي يشوفوا في تيك توك c'est que les vidéos تاع تيك توك جايين dynamique وقصار. Le degré d'attention تاعك تاع la concentration تانيت l'attention la concentration كلشي نقص. Et ça c'est problématique parce que la lecture demande beaucoup d'attention justement, beaucoup de concentration. Et tu peux pas te concentrer en moins pendant 30 minutes تحكم quelques pages تقراهم alors qu'il y a que des mots, il y a que des lettres, il y a que des pages blanches, c'est tout. Il y a pas de mouvement, il y a rien. C'est qu'un livre. Donc on le balade les livres pour enfants, quelques dessins. Est-ce qu'il y a des dessins? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent? C'est normal que la motivation t'inquiète, surtout que tu connais مؤلف مع TikTok. Déjà, la première solution, c'est diminuer l'utilisation des réseaux sociaux. Favoriser les vidéos plus longues sur YouTube, par exemple, des documentaires, des films, etc. Revenir la vie réelle, le vrai monde, où tu dois te concentrer pour faire des choses. تمشي في الطريق ما حاش تلقى des gens qui dansent des couleurs, non. تمشي في الطريق c'est tout. Favoriser la réflexion. Tu te dis, allez, je vais نقعد في un parc où je vais réfléchir, je vais prendre un
un livre. معليش ما تديش un livre, c'est pas grave. اقعد مع روحك خمم ما دير والو ما تحكمش تليفون. Tu t'assois tranquille, chill pendant 30 minutes وتعاود تولي للدار. C'est simple, mais ça va être très difficile pour des gens مولفين يحكموا TikTok, Instagram, les réseaux sociaux, téléphone تاعهم chaque seconde. Il y a aussi une deuxième astuce. Par exemple, je vais lire chaque jour 10 minutes par jour, c'est pas beaucoup. 10 minutes, presque maintenant, 10 minutes par jour, تحكم un livre et tu lis, juste pour t'habituer à la lecture. Une personne qui ne supporte pas les livres, qu'il y a des personnes mais يقدروش يحكموا un livre, qui se disent c'est horrible ça, c'est horrible. Bah que non, c'est ماشي حاجة وحش, non. Tu peux prendre le livre, tu te familiarises avec le livre pendant 30, 60 jours. Après tu te sens mieux, qui تولي تحس روحك bien مع le livre. يولي صاحبك. Ça deviendra naturel وين تولي انت tu dis allez peut-être 15 minutes, encore quelques pages. Ça deviendra naturel avec le temps. Il faut être très patient, surtout pour les personnes qui jamais يقراو في حياتهم. Et c'est aussi valable pour les gens qui كانوا يقراو وحبوا يعاودوا يولوا la lecture. Alors par exemple donc les 10 minutes, je peux dire les 10 minutes هادو حيكونوا غير كي نوض صباح نحكي مع داك le livre. Je fais mes 10 minutes et c'est bon. لا قبل ما نرقد. D'ailleurs petite astuce que j'utilise, le livre تاعك حطو قدامك et t'enlèves le téléphone. Donc j'ai dit 10 minutes par jour, dès un moment de la journée fixe. Tu peux pas passer une journée بلا ما تاكل زعما. C'est la même chose. لازم تقول بلي ديك les 10 minutes ما لازمش يروحوا. Tu dois les accomplir. Tu associes la lecture à une habitude qui existe déjà. Ok, alors moi je vais lire les 10 minutes taille, après m'être brosser les dents. Après au fur et à mesure qu'il m'arrête le corps, ça va devenir automatique, agréable ou fun. Autre astuce, commencez par des livres simples. Donc à une personne qui a jamais lu de livre, qui a jamais tenu un livre, je vais lire du Shakespeare. Oh, je vais lire Agatha Christie. Ça a l'air cool. Non, commence par des livres simples. باش في الديبي ما تجيكش بزاف صعيبة. Imaginons زعما واحد جامي قرا مات في حياته تبدالو بان كور دو مات تاع جامعة. alors que هو واحد زائد واحد ما يعرفوش. Non, تبدا بشويه درجه حتى تولي برو تولي تقرا دي ليفر au début تقول بلي واو j'aurais jamais imaginé روحي نقرا du Shakespeare par exemple. Parce que علاه le vocabulaire تاعك يزيد ou tu vas trouver ça plus fun. C'est comme un challenge pour toi. تولي تقول يطلع النيفو. C'est comme dans les jeux vidéo. باش t'affronter le big boss لازم تكون عندك beaucoup de performance ou beaucoup de joueurs. Bref, c'est la même chose. Et quand je dis fun, je dis que la lecture c'est fun. زعما t'es là, t'as ton livre, tu mets de la musique classique, une tisane ou un thé, qahwa, comme vous voulez, تقعد chill. C'est un moment agréable, c'est un moment calme. Tu vas habituer de carrer la lecture, you can do un environnement pareil. C'est impossible. Genre, tu te poses avec ta tisane, avec ton café, avec ton livre, de la musique classique. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Tu peux te concentrer sur le livre ou sur la musique en même temps. Donc le niveau de concentration tac, update là. Donc tu vois, c'est quelques astuces ça. Quoi, c'est rare. Tu dis c'est rien, ça va rien apporter. Mais en fait si, ça va changer beaucoup de choses parce que là il faut être patient. Darja. Et pour finir, il y a aussi une petite astuce Agda. Tu peux par exemple dire un ami ou une personne de confiance, un membre de ta famille qui m'habite. قولوا لهم زعما حنقرا un livre par semaine. Pour un débutant يقدر يقول alors ce mois je vais finir ce livre. إذا ما تكملش هذاك le livre في le délai هذاك اللي قلته حتحس روحك pas bien. تولي تقول انا ماشي بنادم. Non. حتكملوا حتقول بلي كل يوم لازم نقرا دوك les 10 pages. Attention, كاين une erreur اللي beaucoup يديروها. Aujourd'hui j'ai raté mes 10 pages. Oh c'est pas grave. غدوة نديرهم ou ça passe. Non. Jamais vous faites ça. ما لازمش تجوز la journée تاعكم بلا ما ديروا دوك les 10 pages. Parce que لو كان ما ديروهمش هذاك النهار حيصرا شغل تراكم عليكم وحتبداو تكرهوا la lecture وتقولوا c'est beaucoup. Je voulais aussi prévenir 10 pages انا c'est juste une moyenne هكذا يقول لك باش تبدا c'est mieux avec 10 pages. Mais إذا ما تقدرش 10 pages, une page c'est suffisant. Tu peux commencer par une page parce que c'est difficile au début. Donc une page c'est suffisant. المهم ما يجوش نهار بلا ما تقرا. Pour récapituler واش قلت كاع diminuer les réseaux sociaux ولا les arrêter. ديروا un environnement agréable ما يكونش un environnement وين فيه العياط. كونوا chill, posé, calme. Utilisez la preuve sociale. Utilisez des amis ou un membre de la famille دير لكم l'application تاع لازم في هاد الشهر تكمل هذاك الكتاب اللي قلت لي sinon تمشي بنادم انت ماشي راجل تمشي مرأة. Associer la lecture une habitude qui existe déjà, par exemple se brosser les dents, ترقد, manger, etc. Faire en sorte que tu lises tous les jours à
la même heure. Essayez au maximum chaque jour la même heure. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère تكون عجبتكم هاد la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bonne journée, bonne nuit. على حساب الوقت اللي كنتو فيه. C'était un plaisir de vous parler. Ciao ciao.